السلام عليكم. في الفيديو السابق شفنا لا سوليسيون دو ليكزيرسيس نيميرو 6. دونك شفنا اون فيرسيون تاع الحل تاع écrire un algorithme qui affiche le maximum de trois nombres saisis au clavier par l'utilisateur. في هذه الفيديو غادي نشوفوا une deuxième version تاع هذا الحل، يعني حل آخر مشابه تقريبا لكن فيه اختلاف من حيث لي تيست. c'est-à-dire في لا بروميير سوليسيون شفنا باللي فوالا هذه هي لا بروميير سوليسيون درنا في لو تيست les deux en même temps en utilisant les opérateurs logiques تاع le et. Donc la deuxième solution, la deuxième variante تاع الحل هذا on va pas utiliser هذا le et logique. Voilà la deuxième version تاع le maximum des trois nombres. Tout simplement la même chose, on va déclarer des trois variables et une autre variable اللي نسموها maximum de type entier. Début, donc toujours on va demander le A et on va demander le B, on va demander le C. Donc après que j'ai trois nombres A, B, C, donc je vais tester d'abord. Donc là, on va utiliser les tests appliqués d'une autre façon. Donc un seul test à la fois. Si A أكبر أو يساوي من B, alors toujours نزيدو une autre si. Voilà un test imbriqué. Donc اللي كان A أكبر من B, si A toujours أكبر من C, alors مباشرة باين هذه le maximum C reçoit A. Sinon معناتها c'est la négation تاع هذه، يعني toujours راه le A أكبر من le B، le A أكبر من le B، والنفي تاع هذه معناتها C أكبر من le A، معناتها C أكبر من ال A ومن ال B، يعني le maximum c'est le C. Voilà et fin C تاع هذه. اوكي sinon النفي تاع هذه معناتها si le A معناتها النفي تاع هذه A أكبر أو يساوي B معناتها c'est le B أكبر من ال A. اللي كان le B أكبر من ال A et voilà هنايا رانا هنا et le B أكبر من ال C, alors le maximum c'est le B. Sinon c'est-à-dire العكس تاع هذه معناتها C أكبر من ال B، C أكبر من ال B، مي رانا توجور في لا نيغاسيون تاع هذه C أكبر من ال B وال B أكبر من ال A. لو C هيا لا نيغاسيون تاع C أكبر من ال B، معنا رانا هنايا في هاد لو كا في لا لين هادي لو سينو هذا c'est-à-dire لو C أكبر من ال B، لو C أكبر من ال B et en même temps ال A أكبر من ال B، معناتها c'est le maximum c'est le C. et fin C تاع هذه toujours fin C هنا et on va afficher écrire voilà le maximum et maximum. donc هنا راكم تشوفوا بلي كاين دو كا وين نطيحو في لو ماكسيموم اي سي. دونك لو كا الاول هذا هو لو كا لو بروميي كا، يعني ال A أكبر من ال B و C أكبر من ال A، معناتها لو C أكبر من ال A و ال B. حنا في هذا لو كا. و لو دوزيام كا معناتها لا نيغاسيون تاع هذيك لو C أكبر من ال B و توجور لو B أكبر من ال A، أوتوماتيكمون لو C أكبر من ال A و ال B. فوالا ستركتور تاع سي امبريكي اون دوزيام فيرسيون اللي غادي نشوفوها في لونغاج سي. نديرو لها لامبليمونطاسيون toujours on a demandé trois variables A, B et C. Voilà, l'utilisateur va saisir les trois nombres. Voilà, le premier test A أكبر أو يساوي B. اللي كان le C et le A toujours أكبر من ال C معناتها ال A كبير من ال B et A أكبر من ال C. Le maximum c'est le A. else تاع هذه معناتها toujours le A أكبر من ال B mais le C أكبر من ال A. لا نيغاسيون تاع هذه C أكبر من ال A و C راه دائما أكبر من ال B هذا الأول، معناتها le C c'est le maximum. دونك كملنا مع هذه. فوالا
دونك نديرو الالس تاع لا نيغاسيون تاع هادي. لا نيغاسيون تاع هادي سي لو بي اكبر من الأ. else if B أكبر من السي، معناتها البي أكبر من الأ وأكبر من السي، أوتوماتيكمون لو ماكسيموم سي لو بي. نعاودو تحت else معناتها لو سي نيغاسيون تاع هادي سي أكبر من البي، وأنا على بالي بلي راني في لا نيغاسيون تاع لو بي أكبر من الأ، يعني سي أكبر من البي وأكبر من الأ، أوتوماتيكمون le maximum c'est le C. Et enfin, après les accolades, هادي فوالا كيما كتشوفوا اللوجيسيال يعطيني وين راني بادي وين راني نكمل. دونك هنا يكمل هنا توجور ابري لو اف ولا ابري لو الس نديرو لي زاكولاد ونبلعهم باش منطيحوش في الغلط. اوكي دونك في لافان كيما كتشوفوا هنايا في لافان برينت اف لو ماكسيموم. فوالا un affichage séparé par la variable de maximum. نديرو عملية compilation. Ça marche. Ok, très bien. Exécuter. 3, 6, 9. Le maximum, c'est 9. Une autre compilation. Maintenant, je vais donner 2, par exemple, maximum. 5, 8, 8. Le maximum, c'est 8. Donc, c'est les cas possibles. C'est un dernier exemple. Par exemple, 7, 7 et 4. Donc, le maximum, c'est 7. Là, je peux aussi donner des valeurs négatives parce qu'on a un nombre les entiers. Moins 6, 3 par exemple, et moins 2. Moins 2. Donc là, le maximum, je pense, c'est 3. Un dernier exemple. Moins 2, moins 8, moins par exemple 122. Donc là, le maximum, c'est c'est moins 2. Entrée, maximum, moins 2. Super. Donc essayez de retaper le même programme chez vous.